searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. Yes, good morning. Namin diri ron sa crossing sa Pulo kay Mato Miss Kuan, Barangay San Miguel diri sa Tanhay. So, ngita tag kuan, tsadang oxygen. So, kani among gipunduhan karon. Before we arrive here, we have encountered some rough roads going here. So, just keep hinay ra mo kay dako kay mga bangag-bangag dagong bato ang inyong magian. So muna ang view nahla dito. So layo pa guro ni ang mga tuan. So our next stop is junction sa Hantianon sa Bios. So itong kahuay, then we will check kung nabay lain nga pwede na mong suruyan dito. Alright. Murag halos tanang dalan dire rough road. Ha? Balo day mo. So ingon sila murag mga upat pa ka upat na yun? Upat pa ka lugar ang among maagian. Ano yung murag tunnel ba? Oo, tunnel na siya. Natungan na tubig. A few moments later. We're here at the middle of nowhere. Ang sarap yung lugaran eh. No grass. No coconut tree. It's only a sugar cane. Yes, nakusto nga sa dalan nga among kahawayan nga we don't have shades here. So vitamins man daw ning adlaw, so amatuon pa. That's the way you like it. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Snacks ata. Kadugang sugar ba? Nakawal, naspag. Tipsy. Gikan ming ng snack. Pero kuan, nay usa ka tindahan yung makita dire na shop. Na shop, so murag kung mo mang-hitch mo og kuan, di karga ba isa? Di karga ta mang hitchan. Nay shop dire di ara mamunong. So nay Y. Murag duway ni siya. Ada, anak-anak. Dia ni agi ang motor pero dres pikas agi. Nunong mi. Yes, nami dres kuan tugbungon gayo. So dili gud namo isugal among bike nga daganda magpa andar. Iya nang gipasan. Mo na i-prop nga kuan. Nga di gud angay bike ning lugar. Ako kay tambo ko si Dagona. Tambok na siya. Thank you, bye. Ayan, last. Nawe dres usa ka river sa kuan
Mga halfway to kuan sa tunnel. Yes. Bye. Ligo dia. Dari sila ng laba. Nice ka dire. Oh, dire may pa dulong. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Kasi dong. May gani. Ay mga taga dire mo nakitaan. So muna kuan, muna ang tunnel dire. Kabuti sinuan. Sige. Yang masulod na dia dong. Tah. Asa amo sa. Ayra. Lapos ane. Asa ni lapos ane gani? Dito. Puas mo na eh. Magawas sana. Ah. Masuk sa paingon dragon. Angat ka pa sa kada lapos na. Doon ra po. Karon among gipanaog among bike kay kuan. Are mi diri mga gig. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kami sulod tunnel. Ha? Adlok? Pas-pas belakaw. Ila gyud giat gan dire sa kuan sa Pika side sa kuan tunnel. Bay, hammer mo. Hey, ramyo. Gibay. Dito. Ha. Mga pwede. Ini tarag ko dia. To, wala nam day ko dito. Among kuyog sa likod. Mga guide. Magkano, kita nito mo. Pa, na. Basta awa. Oh. Mamo gilaing kuan. Pangutanan ba? Adito kuan murag maglibog na may. Atos kuan. Asa? Kani. Later. Bay, walay manguyog. Walay manguyog. Ay, miss tumoy sa link up. Muna kuan. Sulfur dari sa link up. Wow. Sa layo sa mong gilakaw. Kaabot na kami. It came to lift me up. Yes, we're here at Angel sent from up above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out.
among gi ayo ang ilang kuan cutting kay kuan kasi sapan mi kuan ba kabantay. Nay celebrity ka naligo dire. James Reid. Okay na ko. Mura nagni Cram Mountain. Abot na gyud mi dito sa Sulfur. Nag-agi mi sa tunnel. So now, uli na mi. So muna yung view na mo. Sa una ko na siya, waterfalls ko na siya namala. So gibuhat is ila na siyang gi abrihan. So mo na ni kuan yang gawas